Bible tells very clearly that there are two kinds of Christians. Do you know what they are? Voy a empezar directamente al punto de por qué estamos aquí. La Biblia nos habla de que hay dos tipos de cristianos. ¿Saben cuáles son? Are they Protestant and Catholic? ¿Son protestantes o católicos? Are they Pentecostal or non-Pentecostal? ¿Son pentecostales o no pentecostales? Are they Calvinist or Arminian? ¿Son calvinistas o armenios? Actually, there are the two kinds of Christians that are shown in the Bible are explained in a parable that Jesus told. De hecho, los dos tipos de cristianos explicados en la Biblia son explicados en una parábola que Jesús enseñó. This parable, the parable of the sower and the seed, is the most prominent of all the parables in the Bible. Esta parábola con respecto al sembrador y la semilla es una de las más prominentes en toda la Biblia. Do you remember the story of how Jesus told it? He said that a sower went out and he spread seed. ¿Recuerdan la historia de cómo Jesús la mostró, de que el sembrador salió y sembró semillas? And some of the seed landed on the path and the birds ate it. Y alguna de las semillas cayó al lado del camino y las aves del cielo se la comieron. And then some of the seed landed in shallow soil and it was not able to put down root. Y una parte de la semilla cayó sobre tierra no profunda y no pudo echar raíz la semilla. Neither of these seeds resulted in Christians, believers. Ninguna de estas semillas resultó en cristianos, en creyentes. Instead, the only ones who became Christians were the ones that landed in deep soil, and we know they were Christians because they grew too. De hecho, las únicas de esas semillas que dieron fruto y se convirtieron en cristianos fueron las que cayeron sobre la tierra fértil. Jesus was especially pleased with those who put down deep roots, grew up and matured, and bore a big crop. Y de hecho Jesús estaba extremadamente complacido con aquellos que echaron fruto y que dieron fruto y que se multiplicó su fruto. The other seeds also put down deep roots. They were in deep soil. Las otras semillas también echaron raíces profundas porque estaban en tierra fértil y profunda. However, they did not bear fruit. They did not mature. Pero no maduraron y no llevaron fruto continuo. And the reason for that is because they landed in thorns. Y la razón por eso es porque cayeron dentro de espinas. Do you remember what the thorns were that Jesus pointed to? ¿Se recuerdan cuáles eran las espinas a las cuales Jesús dirigió nuestra atención? There were three types of thorns that he pointed to. Habían tres tipos de espinas. The very first one was worrying, being anxious. La primera fue la preocupación y estar ansiosos. The second one was being materialistic, caring about this life, not the future life. La segunda fue el ser materialistas, preocupándonos por esta vida y no la vida eterna. The third type of thorn was pleasure. El tercer tipo de espina era el placer. And that's what we're talking about today, the highest form of pleasure that people know. Y eso es lo que estamos hablando el día de hoy aquí, el mayor tipo de placer conocido al ser humano. And that is sexual pleasure. Y eso es el placer sexual. Now, why did God create sexual pleasure? ¿Por qué creó Dios el placer sexual? The pleasure that we experience between a husband and a wife was designed to bond them together. El placer que se experimenta entre un esposo y una esposa fue diseñado para unirlos. Scientists know that now they know, they've discovered that your brain actually creates chemicals deep inside of itself whenever sexual pleasure is experienced. Los científicos hoy en día ya demuestran que el cerebro crea químicos cada vez que se experimenta el placer sexual. It also knows that when we do things that bring pleasure to us, we create a neural highway También demuestra
que cuando experimentamos cosas placenteras, The first one. yeah, this is the one. Okay. Que cuando experimentamos placer, se desarrolla una carretera neurológica. Now, that bond is so strong that in that neural highway we build in our brains, it helps us to go down that path. That's what habits are. We desire pleasure. We desire these chemicals to come in our brain. Y eso es lo que causa un hábito. Cuando deseamos ese placer y esos químicos que el cerebro empieza a soltar dentro de nuestro cerebro. And this habit of gaining pleasure this way, which is not just a physical pleasure. Y este hábito de recibir el placer de esta manera, que no solamente es un placer físico, It is also a mental pleasure and a spiritual pleasure. In fact, it's very mysterious. y de hecho también es un placer mental y emocional, y es muy misterioso. A famous writer, Philip Yancey, wrote that it is a transcendent pleasure, that is the closest thing to pure mystery that most people ever experience. El escritor Philip Yancey ha dicho que es un placer trascendental que se acerca lo más posible a lo que es realmente un misterio. And this makes the thorn of pleasure a stronger and more serious thorn than the other thorns that Jesus spoke about. Y esto causa que la espina del placer sea aún más fuerte que las otras dos espinas que Jesús mencionó. Now, I believed, I'll tell you my story, that's how I'll start off, because this is what caused me to write the book that Camilo translated. Yo les quiero compartir mi historia, porque esto fue la forma en que esto inició, que me motivó a escribir el libro que Camilo tradujo. I was born into a Christian family. Yo nací dentro de una familia cristiana. I always attended church. Siempre fui a la iglesia. I actually went to a Bible college and some seminary for a while. Fui a una universidad bíblica y al seminario por un tiempo. Later on, I became a member of a church and had a family. Luego me hice miembro de una iglesia y tuve una familia. I was an elder. Era un anciano. And I believed that I was completely okay and normal. Y yo comprendía que yo estaba perfectamente normal y bien. I had certain beliefs about this problem or this issue of lust. Y tenía ciertas creencias con respecto a este tema de la lujuria. The first thing I believed is that when Jesus spoke and he gave this verse, that those who look with lustful intent are committing adultery in their heart, that he did not really mean that. La primera parte que creí es que cuando Jesús dijo que todos aquellos que miran a una mujer con codicia o lujuria en su corazón, que no realmente estaban cometiendo adulterio contra ella, que realmente él no quiso decir eso. This was obviously an impossible thing that Jesus was demanding. Esto evidentemente era algo imposible lo que Jesús estaba pidiendo. He was just speaking about some kind of an ideal. Él solamente estaba hablando acerca de algún tipo de ideal. I felt that Scripture supported my view. Go ahead, sir. I would read Romans 7. Y yo entendía que la escritura respaldaba mi forma de verlo y leía Romanos 7. And Romans 7 says, I do what I don't want to do. Y Romanos 7 dice, yo hago lo que no quiero hacer. The things I really want to do, I don't do. Y las cosas que realmente quiero hacer, no las hago. The things I really don't want to do, I do. Y las cosas que realmente no quiero hacer, las hago. Not only that, Jeremiah said that the heart was exceedingly wicked. Y no solamente eso, Jeremías dice que el corazón es excesivamente malvado. So when I had, when the experience, my Christian life, I felt was as good as I could hope for. Y yo comprendía que mi vida cristiana era lo mejor que iba a hacer, y hasta ahí llegaba. My wife knew that I had lust in my heart. Mi esposa sabía que yo tenía lujuria en mi corazón. It was obvious to her.
Era evidente para ella. And I did not deny it. Y yo no lo negaba. I made sure that my behavior was good. Me aseguré de que mi comportamiento fuera bueno. I would not commit adultery. No cometí adulterio. I would not get into pornography. No me metería en pornografía. So I felt if I controlled my behavior, that was as good as I could ever hope for. Y yo pensaba que si yo controlaba mi comportamiento, eso iba a ser lo mejor que yo podía esperar. My wife gave me a book that she heard about on the radio. Mi esposa me regaló un libro que escuchó en la radio, It was written by a man called Fred Stoker. escrito por un hombre llamado Fred Stoker. Now, he wrote in this book, it was a book about this issue. Y él escribió en este libro con respecto a este tema. He said, you are sexually pure when the only sexual gratification you receive is from your wife. Y él dijo, tú eres sexualmente puro cuando la única gratificación sexual que recibes proviene de tu esposa. That struck me as, it was a surprising statement. Eso a mí me sorprendió. But as I thought about it, I thought, you know, he is actually right. That is what it means to be sexually pure. Pero mientras pensé más acerca de esto, me di cuenta de que él tenía razón, que eso es lo que significa ser sexualmente puro. I could not argue with it. It seemed true, but I didn't know what to do with it. No podía discutir con este argumento porque me parecía real, pero yo no sabía qué hacer al respecto. It just didn't seem like a priority. Simplemente no parecía como ser una prioridad. However, a few months went by, Sin And- embargo, algunos meses pasaron and a good friend of mine, who was also an elder in the church, and his wife and my wives, we were all friends, good friends together, he came and he shared a horrible secret with me. y un amigo de la iglesia, que de hecho era también un anciano, y su esposa y mi esposa eran amigas y éramos amigos juntos, vino y me compartió un terrible secreto. He owned a business, Él era dueño de un negocio. and along the way, he had become addicted to pornography. Y se había vuelto adicto a la pornografía. He could not stop using it. No podía parar de usarla. His wife did not know about this. Su esposa no lo sabía. It was going on at work. Y sucedía en el trabajo. Now, my friend had a partner who was not a Christian. Mi amigo tenía un socio que no era cristiano. And this partner said, you can no longer be my partner. This has gone on too long, and you're not stopping. Y el socio le dijo, ya no podemos ser socios más, ya esto ha tenido demasiado tiempo y no se está parando. So this man lost his business. He lost his partner. He had to admit what happened to his wife and to his fellow elders and pastors in the church. Este hombre perdió su negocio, perdió su socio, tuvo que admitir lo que estaba pasando a su esposa y a sus colegas ancianos de la iglesia. So my friend comes to me, what should I do? Entonces mi amigo viene y me pregunta, ¿qué debo hacer? What would you do? ¿Qué harías tú? So I'm thinking, and the only thing that I had ever really heard that made any sense to me was this book I had read. Y pensé y dije, caramba, lo único que hace sentido para mí fue este libro que leí. And I said, let's read the book together. Y dije, vamos a leer el libro juntos. And he said, okay, let's bring in our pastor. Y él dijo, ok, muy bien, traigamos a nuestro pastor. And so our pastor, he said, this is a good idea. He says, I have a little bit of a problem with this too. Y el pastor dijo, qué buena idea, yo también tengo un poco de problema con esto también. And so this made for some very interesting conversations. Y esto causó que hubieran unas muy interesantes conversaciones. So through a whole process of discipleship and accountability, Y durante el proceso de discipulado y de rendición de cuentas, all of us, and others too in our church, were able to gain victory over lust. y todos nosotros y algunos más dentro de la congregación pudimos vencer la lujuria. And it all came back to this
observation that Fred Stoker gave to make sure that I would not get sexual gratification from anyone but my wife. Y todo esto regresó al punto que Fred Stoker hizo de asegurarnos de que no recibiéramos gratificación sexual de nadie más que no fueran nuestras esposas. Now, what is it that is going on in all this? I did not understand. Ahora, ¿qué sucede en todo esto que yo no comprendí? Why had nobody explained to me how I could gain victory over lust? ¿Por qué nadie me explicó cómo yo podía vencer la lujuria? Like I said, I went to Christian college, grew up in a Christian family, and I actually went to some seminary for a while. Como les mencioné, fui a una universidad cristiana, crecí en una familia cristiana y hasta fui al seminario por un tiempo. And I paid attention to this topic because it was something that was gnawing at me. Y puse atención a este tema porque era algo que me estaba comiendo por dentro. And now when I came to the other side, I said, how did I not know? And that's what caused me to explore other materials. Cuando crucé al otro lado dije, caramba, ¿cómo no supe? Y eso me causó a explorar otros materiales. And it caused me to write a book about my experience and what I had learned along the process. Y me motivó a escribir un libro de lo que yo había experimentado a través del proceso. I wish somebody else would have written this book. Y yo hubiese deseado que otra persona hubiese escrito este libro. It would have saved me a lot of trouble if I had read this book when I was younger. Me hubiese ahorrado muchos problemas si hubiese leído este libro cuando era joven. What I learned, is what I will share with you today, but one of the things I learned is that to gain victory takes a long time. Una de las cosas que aprendí es que para lograr la victoria toma tiempo. I had built up neural pathways in my brain to gain pleasure from not just my wife, but from many sources. Y ya yo había desarrollado carreteras neurológicas en mi cerebro para recibir placer, no solamente de mi esposa, sino de muchos recursos. Another thing I learned, and this is what Peter wrote, Otra cosa que aprendí es lo que Pedro escribió. he says that lust's war against the soul. Y él dijo que la lujuria hace guerra contra el alma. Now, when Peter says war, that is different than a battle. Cuando Pedro dice batalla, es diferente. Cuando dice guerra, es diferente a batalla. When we speak of war, we don't speak of crossing a river and getting to the other side. Cuando hablamos de guerra, no hablamos de cruzar un río y cruzar hacia el otro lado. Because the enemy doesn't quit, he keeps coming at you. Porque el enemigo no para, él continúa su ataque. And he is determined to win this war. Y está determinado a ganar esta guerra. Now, the war has been kind of even for many, many years and many, many centuries. Por muchos cientos de años, la guerra ha estado más o menos paralela. However, lust has a brand new weapon, Pero la lujuria tiene un arma nueva. and that is your cell phone. Y ese es su celular. It is my cell phone. Es mi celular. It is my computer. Es mi computadora. It's my TV. Es mi televisor. All of these have become weapons in this war. Todos estos se han convertido en armas en esta guerra. And so now we cannot just pretend that this war can just be endured, Y ya no podemos pretender que esta guerra se puede sostener. because those who give in to lust and it demands more and more. Porque aquellos que se rinden ante la lujuria demanda más y más. Lust has an easy way to give you more and more. Y la lujuria tiene una manera fácil de darte más y más. And it is because of this that we cannot just put lust on the shelf and say, I'm going to leave it alone. We need to deal with it the way the Bible tells us to deal with it. Y es por esto que no podemos decir, voy a dejar esto de lado, sino que tenemos que lidiar con este tema como la Biblia nos dice que debe de hacerse. We have to pay attention to what Jesus said.
debemos poner atención a lo que Jesús dijo. Paul wrote, at one time, En un momento, we were foolish, we were disobedient, and we were deceived. And he was speaking here about lusts. Pablo escribió que en un momento éramos tontos, desobedientes y engañados, y estaba hablando específicamente acerca de la lujuria. And we want to look at these deceptions that lust gives out. Y queremos ver estas decepciones que la lujuria proyecta. The first deception that lust gives is that we are hardwired to lust. Y la primera decepción que la lujuria nos da es que estamos fijos y ya asignados para la lujuria. When we are presented with a temptation, we immediately lust. Cuando se nos presenta una tentación, inmediatamente codiciamos. There's nothing we can really do about it. No hay nada que podamos hacer realmente. And so the more temptations we have, the more we lust. Entonces, mientras más tentaciones tengamos, más vamos a codiciar. Lust, another deception, Otra decepción o engaño is that we become addicted to lust in such a way that we can never get over it. es que nos volvemos adictos a la lujuria de tal manera que nunca podremos vencer. And a third deception is that lust really is not a problem unless it is visible. Y el otro engaño es que la lujuria realmente no es un problema a menos que sea visible. As long as it's going on inside and nobody can see what you're doing, Siempre y cuando se haga dentro de ti y que nadie vea lo que estás haciendo, everything is fine. todo está bien. Have you heard these lies? ¿Han escuchado ustedes estas mentiras? Do you, do you believe these lies? ¿Creen en estas mentiras? I want to talk to you about lust. Quiero hablarles acerca de la lujuria. And I'm going to give you a definition of lust that maybe is different than you've heard before. Y les voy a dar una definición de la lujuria que es diferente a la que hayan podido escuchar anteriormente. Lust this definition is broken into 5 parts. Y esta definición está compuesta de 5 partes diferentes. Lust is willful. La lujuria es deliberada, It is not automatic. no es automática. Each person who commits lust Cada persona que comete lujuria causes it to happen. causa que suceda. Lust is pleasurable. La lujuria es placentera. We spoke about the pleasure of lust. Hablamos acerca del placer de la lujuria. But lust is more than just willful and pleasurable. Pero la lujuria es más que deliberada y placentera. It also has an element of gratification in there. También tiene un elemento de gratificación. And if you recognize this gratification when it happens, Y si ustedes reconocen esta gratificación cuando sucede, it allows you to deny it to happen in your life. le permite la opción de negarle que suceda en su vida. And it involves sexual desire that's experienced deep inside. Y también incluye un placer sexual experimentado muy profundamente dentro de cada ser. So if you take this definition, you immediately confront the lies that lust creates. Entonces, si tomas esta definición, inmediatamente confrontas las mentiras que la lujuria te presenta. You begin to understand that lust is something that someone decides to do. Y empiezas a entender que la lujuria es algo que alguien decide hacer. And you understand when it happens. Y entiendes cuándo sucede. It happens when you experience this gratification inside, the pleasure that happens deep inside your brain. Y sucede cuando experimentas el placer
profundamente dentro de tu cerebro. And that pleasure, we all know what that is. Y ese placer todos sabemos lo que es. That pleasure is triggered by giving in to lust. Y ese placer es desatado al rendirnos ante la lujuria. If we do not allow it, we do not experience it. Si no lo permitimos, no lo experimentamos. Now, people hear something like this and they say, this, I kind of understand this, but who can control his thoughts? Y yo no podía entender esto, pero decían, ¿quién puede controlar sus pensamientos? Thoughts are uncontrollable. Los pensamientos son incontrolables. And in a sense, that is correct. Y en esencia, es correcto. I cannot control what goes on in my thoughts. No puedo controlar lo que sucede en mis pensamientos. A famous experiment was made that shows this to be true. Y un famoso experimento fue llevado a cabo que muestra que esto es real. They told people to sit down, and then the first thing they needed to do was to not think about pink elephants. Le dijeron a unas personas que tomaran asiento y lo primero que tenían que hacer era no pensar en un elefante rosado. All they could do is think about pink elephants. Todo lo que podían hacer era pensar en elefantes rosados. And so if you tell someone, don't think about these sexual temptations, don't think about them. Si le dices a una persona, no pienses acerca de estas tentaciones sexuales, It no las won't work. pienses. No funciona. However, you can take thoughts to create a gratification inside. Sin embargo, puedes tomar los pensamientos para crear una gratificación interna. And so it's this gratification, which is this sexual buzz. Y esta gratificación, que es una emoción sexual, This buzz inside, this flush, esta emoción interna, is proof that lust is there. es prueba de que la lujuria está ahí. So if you have a thought and you do not have, and you say, I'm not going to go with this thought to create this inner buzz, Y si tienes un pensamiento que dices, no voy a actuar sobre este pensamiento para crear esta emoción interna, you have not sinned because there has been no gratification. no has pecado porque no ha habido una gratificación. The same thing applies to desires. Lo mismo sucede con los deseos. Say, everyone is born with desires, Cada persona es nacida con deseos. but only those who take these desires and use them to generate this inner sexual pleasure Pero solamente aquellos que toman estos deseos y los utilizan para esa gratificación sexual interna, are experiencing lust. están experimentando la lujuria. They've allowed it in their lives. Lo han permitido en sus vidas. Now, that complicated definition here is a little bit too hard. I'm going to take it off the screen and you'll forget it. Esa definición complicada, quizás un poco difícil, la voy a quitar y ustedes se van a olvidar de ella. So, Jesus didn't talk that way. Jesús no hablaba de esa manera. It stopped. ¿Sí? Oh. That's it. He called it adultery in the heart. Jesús lo llamó adulterio en el corazón. And when that has all the ingredients of that complicated definition, and it's convicting, Y cuando tiene todos los ingredientes de esa definición But it- complicada, trae convicción. but it is true. Pero es cierto. And that's what we as followers of Jesus need to accept, that Jesus was speaking the truth. Y esto es lo que nosotros como seguidores de Cristo debemos aceptar, que Jesús hablaba y habla la verdad. John MacArthur is a very well-known pastor John MacArthur es un pastor muy reconocido in the United States and he all worldwide. en los Estados Unidos y mundialmente.
Perhaps you have heard his name. He's on the radio quite a bit. Quizás has escuchado su nombre porque está en la radio muy a menudo. And he tells a story Y él cuenta una historia about a person in his church. acerca de una persona en su congregación. He was a very old man, Era un hombre de edad avanzada and he was lying on his deathbed. y estaba en su cama, en su lecho de muerte. On his deathbed, this man told John his story. Sobre su lecho de muerte, este hombre le contó a John su historia. John had known him much of his life. John lo había conocido por la mayor parte de su vida. However, he said to Pastor John MacArthur, he said, never in my life have I been able to properly deal with lust in my life. It's been a huge problem in my life, my whole life. Y este hombre le dijo al pastor John MacArthur, nunca he podido obtener victoria sobre este pecado de la lujuria. Ha sido un problema para mí toda mi vida. This is what I would call ordinary lust. Esto es lo que yo llamaría lujuria ordinaria. It was, I'm sure that this man was having the same kinds of experiences that I was having. Estoy seguro que este hombre estaba experimentando las mismas experiencias que yo estaba teniendo. And yet, this is sin. This is adultery in the heart that I was experiencing. Sin embargo, esto era adulterio en el corazón, lo que yo estaba experimentando, era pecado. And as we go forward in this discussion, this is the first of 3 sessions. Mientras avanzamos en esta conversación, esta es la primera parte de 3 sesiones, We will be looking at how lust damages Christians estaremos viendo cómo la lujuria daña a los cristianos and everyone who succumbs to it, y a todo el mundo que se Whether- rinda entre ella, whether they are Christians or not. sean cristianos o no. And we will also look at how we can overcome lust. También vamos a ver cómo podemos vencer la lujuria. We can gain victory over lust. Podemos obtener victoria sobre la lujuria. What it means to gain victory over lust. Lo que significa obtener victoria sobre la lujuria. And that'll be, I hope it will be informative for you and helpful, and that it will change your life if you are dealing with this, Y espero que sea informativo para usted y que le ayude si está tratando con este tema. or if you have friends who are dealing with it and you want to help them. O si tiene amigos que están tratando con este tema y usted quiere ayudarles. This completes our first session. Esto completa nuestra primera sesión. We'll take a short break and we'll start in on the second. Tomaremos un descanso de 10 minutos y comenzaremos con la segunda parte.